So unsa man gyud mo langyaw or dili mo langyaw? Sige, gisulatan na ta mo guys atong taga-ag checklist. Sa growth, ang personal, professional, financial, ako pong gibutang ang mental health. So adto ta sa mulangyaw, wa man koy clipboard, checkan na nato. Mulangyaw, personal growth, check. Para na ako isa ra pud ka check ug di ka mulangyaw. Same lang ang personal growth. Depende lang if you have the growth mindset to learn new things. Let's go to professional health. I would say duha ang mulangyaw, duha ka check because your communication mo develop gyud siya, imong pag-learn sa culture, daghan ka mas makatunan, mas daghan jud ka makatunan sa paglangyaw. And sa dili mo langyaw, isa ra gyapon ka check. Kay pwede man ka mag-masters kung teacher ka. If dili ka teacher, you still have the power and the hard work to earn a promotion. So okay lang po og di mo langyaw, isa ka check. Financial, I would say tulo ka check sa mulangyaw. Kay dili siya diha-diha dayon kay mangutang pa man pud ka. At first mangutang pa ka para makalangyaw. So mupuna siya kuan risk. How unsa man kadako ang imong sa pag-take og risk, mura ka ga business ba nga risk taker ba ka or dili ba? So you have to risk the money nga mabawi nimo before ka mo or after ka nilangyaw. Ug di mo langyaw financial, maybe duha. Depende sa status sa inyong family, if breadwinner ka, if daghan mo mga yuta, dali ra siya masulbad, no? But for me personally, dili mi arangan, wala pud may mga kayutaan. So diri sa financial nilangyaw gyud ko. Sa mental health is very debatable. I would say one check each lang because ikaw ra gyud gadala sa imong self guys, and og mulangyaw ka ma-shaken gyud ang imong utok, no? Kay unsa may maayo, unsay mga naanda nimo, you're out of your comfort zone. Og di pud ka mulangyaw, na-challenge gapon sa mental health kay there is pressure, there's also mga bills nga kinahanglang bayran. But my main advice is that everyone has their own race to run. If the race that I ran is kanang paglangyaw, pag-abroad, you don't have to ug dili ka ganahan. So ako ni siyang kumuton kay depende ra gyud na siya sa imuha. Everyone has their own race to run. Ayaw ka pressure kung sa imong makita sa social media, and be kind to yourself. Celebrate small achievements, and maura na siya ang makahatag sa imuha og motivation to continue living your life every day. And ayaw kahadlok because you've come this far. So mao lang akong advice, always learn yourself and understand, reflect kay ikaw ra gyud gadala sa imong kinabuhi. Ayaw padala sa unsay makita sa palibot sa social media kay ikaw ang bida sa imong life. Mao lang to. Have a good day.